मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। दो काम ऐसे हैं वो कर लिए जाए ना तो इंसान कंजूसी और ख्वाहिशात की गुलामी से बच जाता है। देखो, एक तो कंजूसी है ना जो पैसा नहीं खर्च करने देती, एक है ख्वाहिशात की गुलामी, ये भी नहीं करने देती। बाज़ दफ़ा आदमी सखी है बाय नेचर, उसकी हवस इतनी है ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो ख्वाहिशात ही खत्म नहीं हो रही। कमबख्त की उड़ा रहा होता है पैसा, लेकिन अपनी तोंद भरेगी तो दूसरे का देगा ना। तो ऐसे आदमी को यूज टू करना पड़ता है कि इसकी तोंद चंद निवालों में कमबख्त की भर जाया करे, ताकि ये चंद निवाले खाए तो समझे मैं सैर हो गया, फिर ये दूसरों को खिलाएगा। वरना ये यही समझेगा अभी मैंने 2-4 देगे खा लिए हैं, लेकिन अभी मेरे खांचे सही तरीके से भरे नहीं है। सिर्फ देगे नहीं, हर चीज में आई। उसका तरीका है कि माली कंजूसी दूर करने का तरीका है, एक अमल है, एक सोच है। सोचना तो बार बार दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया मुसाफिर खाना, ये बंगले यहीं रह जाएंगे, क्या थोड़े दिन में मर जाऊंगा, ये दीवारें ईंटें मेरे साथ कब्र में नहीं जाएंगी, बस अभी मरने वाला हूं। जब भी कोई बात करे, यार दिन कितने रह गए, दिन की मुसाफिर खाना है भाई, कितने रह गए यार, पता नहीं 10 साल 20 साल 25 साल रह गए होंगे, तो कितने ठक ठक करे उधरते हैं। 25 साल में क्या बहरिया टाउन यार, क्या बहरिया, क्या डिफेंस यार। ठीक है, अल्लाह बहुत दे दे तो चलो बना लो, नहीं दे दे तो यार अब क्या, दिल क्या लगाना दीवारों ईंटों में यार। देखो, मैं इस मस्जिद में कितने साल से हूँ, 15-16 साल हो गए। मगर इस दीवार से दिल लगाऊं, यार ये दीवार मेरे साथ कब्र में जाए यार, ये मेरी क्यों नहीं है, ये मस्जिद की क्यों है। अबे तेरे को मिंबर पे बैठना मिल रहा है? तू यहां बैठ के 15 साल से बयान कर रहा है, तूने क्या करना है, मेरी है कि किसी और की है? तो इस मिंबर का टाइलों का फायदा तो मैं उठा रहा हूं ना, तो यार किराए का घर है तो फायदा हम उठा रहे हैं, क्या करना है यार। मेरा घर, मेरा पंखा, मेरी गाड़ी, मेरी दीवार, मेरा बेड, सब चीजें किराए पे लो, सिर्फ दुल्हन अपनी होनी चाहिए। वो सच्ची मुच्ची की अपनी होनी चाहिए। हकीकत में तो वो भी नहीं है, मरोगे तो वो भी आजाद है। कोई चीज पायदार नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह की मोहब्बत है बस, बाकी सब ड्रामा है। अब ऐसा ना बेगम को ड्रामा समझना शुरू कर दो, अल्लाह की ने हुक्म दिया उससे मोहब्बत करने का, तो मजबूरी है मोहब्बत करना। ठीक है ना, मजबूरी है, वो भी मजबूर है आपसे मोहब्बत करने पर। अल्लाह ने उसको भी हुक्म दिया है, जैसा भी है मोहब्बत करो जब तक है। मर जाए 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजर जाए, उसके बाद चलो वसीम से शादी कर लेना, ठीक है। लेकिन जब तक ये है तो फिर यही है। तो एक तो ये सोचना है बार बार, ये दुनिया क्या है, सच्ची मुच्ची का सोचना है यार। खत्म सब खत्म। कब्रिस्तान जाया करो, बोलो थोड़े दिनों में इधर ही आना है। मतलब यहां से गुजरता हूँ, बोलता हूँ बेटा इतने सारे कब्रों पे कब्रें चढ़ी हुई हैं यूं करके, तुझे पता नहीं कौन सा पोर्शन मिलेगा इसमें। असल तो ये है ना, ये सोचना भी है। और अमल क्या है, पैसा खर्च करना है। जब करना शुरू करोगे दिल से मोहब्बत निकलना शुरू। पुराने जमाने में सूफिया किराम जो है ना, अपने मुरीदों से नोट जलवाते थे, जला कड़क कड़क नोट ना, तेरे दिल से ये जो इतना मर रहा है ना इन कागजों पे, ये नफरत मोहब्बत निकले। आप तो खैर ना जलाएं, मुल्क की करेंसी में रखा है, जलाना लीगल भी नहीं है, लेकिन वो जलवाते थे कि सदके करने से भी नहीं निकलेगी है, जला इसको तू। ये क्या, क्यों खुदा, क्यों बाप क्यों बनाया है तूने इस पैसे को अपना। कोई बात नहीं यार, नहीं है तो नहीं है, क्या है, खा लेंगे, कम खा लेंगे। हमारे हजरत के एक मुरीद थे, वो दुकान से उनको बहुत दिलचस्पी हो गई थी ना, इतना दुकान पे बैठे रहते, नींद खराब हो गई उनकी। कस्टमर आए हुए, रश बहुत था, पैसा छाप रहे हैं, नींद खराब, रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म। तो फिर उन्होंने हजरत को लिखा कि हजरत मुझे अंदाजा हो गया, मेरे दिल में ना इस दुकान की मोहब्बत जरूरत से ज्यादा हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 दिन दुकान बंद करके घर में बैठता हूँ, भाड़ में जाए यार ऐसी की तैसी। हजरत बड़े खुश हुए। हजरत फरमाया, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो इतनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं दिन में 1000 दफ़ा, इतनी दफ़ा तस्बीह पढ़ लेते हैं, इतना कुरान पढ़ लेते हैं। इस तरह के ख़ानदानी लोग कैसी कुर्बानी दें कि यार दिल कहाँ रहे, अल्लाह की तरफ रहे यार। दुकान से इतना तो नहीं चिमटाओ ना अपने दिल को, मुसाफिर खाना है ये ज्यादा, ये अंदर का इंसान सही हो गया, इसका मतलब है। जिक्र भी करनी चाहिए, तिलावत भी। पहले क्या है भाई, अंदर का बंदा ठीक नहीं है, जिक्र तिलावत कर रहे हो और दुकान से इतनी मोहब्बत, उसको मुसाफिर खाना समझने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं हो, तो क्या फायदा। जो बड़ा फायदा वो तो हासिल नहीं होगा ना। तो क्या करना है, रोकड़ा
خرچ کرو گے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. اور خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے. روزہ نفلی روزے رکھنے کا معمول بنا. ابھی تو سردیاں ہیں نا, اور آسان ہے روزہ. روزہ رکھنے سے نا خود تجربہ کرنا, شروع کا ایک روزہ مشکل لگے گا, دوسرا تھوڑا کم مشکل, تیسرا اور کم مشکل, چوتھا بہت آسان ہو جائے گا. جی بھائی وضو خانے سے کسی کا موبائل ملا ہے, جس کا ہو آپ ہی دے دینا بھائی, سمجھتے ہو. تو روزے رکھنے کا, نفلی روزوں کا ہماری سوسائٹی میں رواج کیا ہو گیا, ختم. تو ہر وقت خواہشات پوری کرنی ہے نا, ہر وقت سارا دن جگالی کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ چاہیے اس کو. صبح اٹھے گا کچھ نہ کچھ کھائے گا, تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ چاہیے, تھوڑی دیر بعد پھر کچھ چاہیے, تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ چاہیے. تو یہ چیز انسان کو خواہشات کا غلام بناتی. بھوکا رہنا سیکھو یار, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی سوسائٹی میں چل رہے ہو. اور افطاری میں اللہ نے مزہ کتنا رکھا ہے, خدا کی قسم. شدید بھوک میں کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو افطاری میں, کیونکہ افطاری میں جسمانی لذت بھی پوری ہو رہی ہے, اور یہ احساس کہ میرا اللہ خوش ہے مجھ سے اور اس نے میرے لیے حلال کر دیا, یہ احساس بہت مزیدار احساس ہے. خدا کی قسم اتنا مزہ آتا ہے, آدمی اللہ کے حکم پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں بڑھا رہا کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے, ابھی 2 منٹ رہ گئے ہیں, منع کیا, اور پھر اللہ نے کیا کہہ دیا, ثم اتموا الصیام الی اللیل, جیسے سورج غروب ہوتا ہے اب روزہ تمہارے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے, کھول دیا ہے. یہ احساس بڑا مزیدار ہے, بڑا مزہ اس احساس میں. تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو وہی خلاصہ نکلا نا کہ اللہ نے جو جہنمی کی علامت بتائی, کنجوسی, تو کنجوسی کو کیا کرنا ہے ہم نے میرے بھائی, ختم کرنا ہے. تو یہی ہے, یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں تو کیا جا رہا ہے. تو اصل بات یہ تھی کہ بھائیوں کا بہنوں کا خیال ہی نہیں کر رہے یار, پوچھ ہی نہیں رہے. تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو پوچھ لو یار ان کو کیا خیال ہے. ہاں آپ کو لگے کہ لالچی ہیں, آپ گھنے بن کے پیسے کھائے چلے جا رہے ہیں, تو ریزرو ہو جاؤ تھوڑا سا. جب ریزرو دیکھو اب دوبارہ مایوس ہو گئے پھر پوچھ لو. تو یہ تو آپ کے کچھ زبردستی آپ کی جیب سے تھوڑی نکال رہے ہیں پیسے. لیکن میرے بھائی لالچ سانپ بن کے پیسوں پہ مت بیٹھو. دیکھو میں ایسی جگہوں میں بھی جاتا ہوں جو شوبز کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں, اور بڑی ایک مصنوعی سی دنیا ہے, بڑے مسکراتے چہروں سے مل رہے ہیں. خدا کی قسم محسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ مصنوعی پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اوپر سے, یہ دل جڑے ہوئے نہیں ہیں, اوپر سے ہے. آئیے موسٹ نائس ٹو میٹ یو, ویلکم, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. چل ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑا زبردست انسانیت تو یہاں ختم ہے. اور میں علماء کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں, وہ الگ ہی سین ہوتا ہے یار. وہاں پہ کوئی نائس ٹو میٹ یو تکلف نہیں ہوتا, کوئی اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے, لیکن ایسا خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی یتیم ملے یار کہیں سے, ہم کچھ کریں, اس کو خرچ کریں. ہم رشتہ داروں پہ خرچ کر رہے ہیں, دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو تکلف نہیں کرنا ہے, اس کی روح پیدا کرنی ہے اپنے اندر. پیسے سے محبت بولو نہ کرو, سمجھتے ہو. اور یاد رکھو علماء کی عزت یا دینداروں کی عزت بھی پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی, شوبازی عمل سے ہوتی ہے. پھر میں بار بار بیان کر چکا ہوں, اب اس کو میں تفصیل نہیں بتاؤں گا. یہ جو میری ریوو گاڑیوں میں آ رہا ہے ٹشن ٹشن اور گارڈ اتر رہے ہیں, ٹھک ٹھک جا رہے ہیں, یہ جو لوگ بنا کے ویڈیو ڈال رہے ہیں, مجھے اس عمل سے شدید نفرت ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. اگر کسی عالم کی عزت اس کے علم اور تقوی کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو میرے بھائی زرداری کے پاس ہم سے زیادہ ہیں, سمجھتے ہو. امریکہ کا صدر آئے گا, اس کا پروٹوکول ہم سے 20 گنا زیادہ ہوگا. یہ ہماری ریوو شیوو تو پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہوگی جب امریکہ کا صدر آ رہا ہوگا. تو اس لیے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں ہماری اس طرح کی ویڈیوز بنا کے نہ ڈالا کریں. ایک عجیب سا امیج جاتا ہے, پتہ نہیں کوئی فلم کی شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب, کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب کیسے سمجھائیں لوگوں کو, نہیں باز آ رہے. علماء کی عزت تو علم اور تقوی کی وجہ سے. اب تقوی تو چھپی ہوئی چیز ہے, وہ کہاں نظر آئے گی, وہ تو اللہ ہی جانے. تو کوئی علمی کلپ چلاؤ, اس میں آپ اپریشیٹ کرو. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی خدا کی قسم کیا کی ہے, خاندانی بات کی. یہ ریوو اور گارڈ وارڈ لوگ ڈال رہے ہیں. پہلی جو میری ویڈیو آئی نا وہ چھپ کے بنائی تھی کسی نے, وہ میں ریوو میں جا رہا ہوں, وہ جس بندے نے بنا کے ڈال دی اس نے تو اپنے چینل کو اٹھانا تھا. مجھے اتنا برا لگا یار, یہ کوئی کیا کر رہی ہے. یہ تو دنیا دار لوگوں کا پروٹوکول اس سے کئی گنا, ان کے تو ریوو رکشا ہے صحیح ہے نا, کہتے کیا ریوو پہ فخر کر رہا ہے.
تو یہ علماء کے لیے ان چیزوں میں عزت نہیں ہے. علماء کی عزت ہے تقویٰ میں اور علم میں. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی, قابل عزت ہے. وہ نہیں ہے تو پیسہ تو قارون کے پاس بہت زیادہ تھا, پروٹوکول بھی بہت زیادہ تھا اس کا, اور آج بھی دنیا داروں کے پاس بہت ہے بھائی. ان کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تب اللہ کا فضل ہے, ہماری نظر میں بھی ہم اس کو نہیں سمجھتے کوئی حیثیت, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو ولاگ بنا کے ڈال رہے ہیں. جہاں جا رہا ہوں, واگا بارڈر پہ گیا, ادھر سے تصویر, ادھر سے ٹھیاؤ ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی فلم کی ایکٹنگ شوٹنگ کر. جیسے میں جہلم گیا تھا نا, تو وہ فلمی اداکاروں کی لگا دی انہوں نے میمز بنانے کے لیے. وہ آ رہا ہے پتہ نہیں ایک بڑا, پھر اس سے بڑا بدماش آ گیا, عجیب سے. چلو وہ تو ایک مذاق تھا, مذاق میں تو سب چلتا ہے, وہ تو ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بنائے جا رہے ہیں. لیکن سچی مچی میں جب شو بازیاں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں تو یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے. علماء کا امیج اس سے اوپر نہیں جاتا بلکہ نیچے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں, نیچے کمنٹس ہوتے ہیں, مولویوں کو دیکھو کیا ہو گیا, یہ کس دنیا داری میں لگ گئے ہیں. اب کس کو کمنٹس کر کے سمجھائیں بھائی, یہ ہم نہیں کر رہے نا, ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے, یہ پبلک کر رہی ہے. اور ہر آدمی اپنے چینل کو اٹھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار چلو اپنے چینل پہ ڈالوں گا, 2-4 سبسکرائبر ہیں 6 سال سے, تیسرا کوئی آ ہی نہیں رہا تو شاید 3 ہو جائیں. اس چکر میں لوگ ڈال رہے ہو. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں آج کا جو میرا اصل میسج تھا, اپنے رشتہ داروں کا خیال خود سے ان کے بتائے بغیر بولو کر لیا کرو, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو